फॉलो ज़रूर करिएगा। देसी अमेरिका। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं शहरयार अफरीदी को वेलकम करने के लिए। पीटीआई की जो लीडरशिप रही है उनका पाकिस्तान की तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। उन्होंने बहुत ही इसकी अफादियत के लिए, इसके लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो ये हम बहुत ज़रूरी समझते हैं कि अब इनको दोबारा आना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि एज अ ओवरसीज़ हमारी सब की नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं। आज हम यहाँ शहरयार अफरीदी को, जो कि इमरान खान के बड़े सच्चे सोल्जर हैं और पाकिस्तान के बड़े ही निडर किस्म के लीडर हैं, आज हम सब उनको खुशामदीद कहने के लिए, वेलकम करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जाली हुकूमत पाकिस्तान में मुसल्लत की गई है, हम हर प्लेटफार्म पे उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। जो जाली इलेक्शन में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। और ये जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला नहीं हो जाता, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो जाते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये एहतजाज जारी रहेगा। On a short notice, Taira has done an incredible job inviting everybody to Shehryar Afridi program. I think Shehryar Afridi is our frontman soldier representing the interests of Imran Khan. Pakistan Tehreek-e-Insaf and Imran Khan are very essential for the betterment of Pakistan and for the humanity and for all the Muslims Ummah. So we are here in order to say thanks to the Shehryar, whatever he had done and he is doing. मैं एक आम शहरी हूँ यहाँ की, मुझे कोई ख़ास बात करनी नहीं आती, लेकिन जस्ट एक मुल्क के लिए हर किसी का दर्द होता है कि हमारे मुल्क में एक अच्छी क़यादत आए जो हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरीन सोचे, क्योंकि जो मुल्क में इंतशार अनारकी फैली हुई है, खुदा इसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। तो खो दिया, इमरान खान को कौम नहीं खोई। क्यों? वो आज जहनों दिलों में इस तरह सरायत कर चुका है कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी नाबीना चला आ रहा है जलसे में लाहौर। उससे पूछा, बाबा जी यहाँ किधर आ गए थे? और मैं सुनया से इमरान खान ने आना है। बाबा जी वो तो जेल में है। हाँ, ऐसे करके तो मैं आया कि उन्होंने रिहा कर देंगे, रिहा कर दो उसको। पाकिस्तान आज तक जितना भी लूज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? भुट्टो की वजह से हुआ है? नहीं, भुट्टो तो आपका मोहसिन है कि जिसने इनिशिएट किया था, अपनी जान उसकी निकल गई उस चक्कर में, लेकिन उसने एटम बम बनाने के लिए वो किया था, किसी जर्नल ने किया था? नहीं, भुट्टो ने किया था। आइन किसने बनाया था? भुट्टो ने बनाया था। मेरा नाम तारा दीन है, आई एम चेयरपर्सन ऑफ पावर, और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं शहरयार अफरीदी को वेलकम करने के लिए। इट इज़ माई ग्रेट ऑनर टू वेलकम द ब्रेव PTI leadership who's facing significant challenges in Pakistan. The current regime has created numerous obstacles at every turn, taking illegal actions and registering various cases against individuals of all ages for the past 2 years. Basic rights are being denied, causing immense difficulties. We overseas Pakistanis are working tirelessly to restore genuine democracy in Pakistan. We stand with Imran Khan. Let's put your hand together. A warm welcome to the courageous soldier of Imran Khan, Mr. Shehryar Khan Afridi. The entire community is eager to offer support. We pray that our leader will soon be released from the custody of the current government, inshallah. देखिए, तहरीकें एक दिन में नहीं बदलती। ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये कौमों को बदलने की तहरीक है। इस तहरीक बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। खुशकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि इमरान खान ने एक वक्त ऐसा आया, वो बिल्कुल सियासत से दूर भागते थे, जहाँ उन्होंने सोचा शायद मुझे सियासत में आना पड़ेगा। He was very happy person, you know, everybody know. He was making money, he was famous, he was enjoying his life. He came. फिर उन्होंने जब फंड रेजिंग की, और मेरे एक दोस्त हैं जो उनके राइट हैंड मैन भी थे, हमारे महमूद देवान साहब, जो नंबर 1 पहले सबसे पहला
तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हुए थे, यही के होते थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जब पाकिस्तान के गांव देहातों में फंड रेजिंग के लिए गए शौकत खाना की, वहाँ से उन्होंने कहा कि यार मैंने तो पाकिस्तान को पहली मरतबा दरियाफ्त किया है, पाकिस्तान इतना गरीब है लेकिन इतने अच्छे लोग हैं। तो मेरे दोस्तों आप सब लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उसका एक लीडर चाहिए सच्चा। We have to be very much thinking about it that Pakistan in this current situation is in the worst era of its time. World Bank said in the times of Imran Khan, Pakistan had the best economy. That's World Bank saying. I'm not saying that. And now this corrupted government, so-called Shehbaz Sharif and all his regimes, they come in and they try to act like they're doing the right job. No, they don't. They're killing Pakistan. Right now you are begging on your knees to survive. You can't even eat food from your own food on your own job. You are working for them. This is not Pakistan we want. वीडियो कॉल पे मेरा बेटा कहता है कि बाबा माय मदर इज नॉट अलाउइंग मी टू गो, इट कुड टर्न इनटू समथिंग वायलेंट। तो मैंने कहा बेटा ये आपकी चॉइस है, आपको जाना चाहिए क्योंकि यू पार्ट ऑफ द पार्टी। ही इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर यूथ विंग फॉर पंजाब। तो मैंने कहा यू मस्ट गो। तो मेरी वाइफ कहती है कि नहीं नहीं इसको नहीं जाना चाहिए। तो उसने एक लफ्ज़ बोला और व्हाट ही टोल्ड माय वाइफ, व्हिच मैं उस पर कह सकता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ इट। उसने मेरी वाइफ को कहा कि मामा आज अगर इमाम हुसैन होते तो आप मुझे क्या कहती कि घर बैठ जाओ, ना जाओ। आज के फिरौनों को हमने रिकग्नाइज करना है, आज के यजीदियों को हमने रिकग्नाइज करना है, एंड वी हैव टू डिसाइड कि हमने किस साइड पे खड़े होना है। और मैं समझता हूं कि इस सारी चीजों में जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो रोल प्ले कर सकते हैं, इट इज इनक्रेडिबल। बदकिस्मती से मुसलमान पोलराइज हो गए। बदकिस्मती से हम पार्टीज के अंदर दुनिया में अपने मफाद को लेकर तकसीम दर तकसीम हुए, और उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है करबला का मैदान। क्या सोच होगी, इमेजिन फॉर अ सेकेंड, क्या सोच होगी कि कल नवाब भाई और भाभी शहरियार के दरवाजे पे खड़े हों घर पे, और शहरियार दरवाजे पे देख के इनको पहचानने से इनकार कर दे। इन पे क्या गुजरेगी कि इनको तो अमेरिका में हमने होस्ट किया, इनको तो हम इज्जत देते थे, हमने अपने हक हलाल की कमाई में ये किया, इवेंट किया, हम तो इनको पलकों पे बैठाते थे और ये मुझे भी पहचानता नहीं है। तो इमेजिन करें करबला के मैदान में कि हजरत इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी। तीसरी दुनिया की जो कौमें हैं, थर्ड वर्ल्ड जो है, क्लासिक एग्जाम्पल गजा है, पैलेस्टाइन है, मकबूजा कश्मीर है, इंसानियत सिसक रही है, नोबडी इज बॉदर्ड। वहां से लोग चोरी करके कौमों को लूटते हैं, पार करते हैं अपना पैसा डेवलप्ड वर्ल्ड में, नोबडी बॉदर्स। कभी किसी सोचा किसी ने? एक शख्स आवाज बना, ही बिकेम द वॉइस ऑफ द अनहर्ड, इमरान खान। क्या जरूरत थी? कोविड आया। आई नीड योर अटेंशन, जरा गौर से सुनिए। एक मां, एक बाप, एक बीवी, एक शौहर, एक बहन, एक भाई एक दूसरे की जरूरियात समझ सकता है। कोविड आया, हर मुल्क अपने लोगों की फिक्र कर रहा है। इमरान खान यूएन सेक्रेटरी जनरल को लेटर लिख रहा है कि दुनिया में रेफ्यूजीज हैं, दुनिया में स्टेटलेस हैं, उनका तो पहले ही पुरसान हाल नहीं है, उनके लिए कुछ करें। दुनिया कहती है पाकिस्तान, ये इमरान खान कहते हैं आई वांट टू बी अ पार्टनर इन पीस। ईरान और सऊदी के बीच में कौमों की जो आपस में रंजिशें बुग़्ज़ की ने, उसके बीच में ब्रिजिंग रोड। यानी वो शख्स जो कि इक़्तिदार में आता है तो
دیہڑی دار کا سوچتا ہے کہ یار یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد شہروں میں جو مزدور ہیں، اگر ان کو کھانا مل جائے لنگر خانے سے اور اگر اس کو ایک بستر مل جائے تو اس کی دیہڑی بچ جائے گی. یہ سوچ کون رکھتا ہے؟ یہ سوچ عام لوگ نہیں رکھ سکتے. یہ جس پر رب کی کرم نوازی ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں. ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے. Let me be very very clear to all of you. اگر فوج سے ہماری لڑائی ہوتی تو فوج 97% ووٹ دیتی عمران خان کو. لوگ ہمارے ہاتھ چومتے، لوگ دعائیں کرتے ہیں. ابھی میں جب سے امریکہ آیا ہوں مجھے ایسے پاکستانی ملے ہیں جن کی اولادیں کی پوسٹ میں ہیں، خان کے لیے جانماز پہ دعائیں مانگتی ہیں، ان کی اولادیں عمران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. اگر انبیاء کرام معصومین ہیں، خلفائے راشدین قانون سے بالا تر نہیں، اصحابہ کرام قانون سے بالا تر نہیں، تو ایک جرنل چاہے وہ جتنا بڑا جرنل کیوں نہ وہ بھی قانون سے بالا تر. یہ 950 سال نوح علیہ السلام نے کیا کی؟ تبلیغ کی. لیکن آخر بھی جانا ہوا. یہ جو لوگ اقتدار کے یا عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ ان سمیت ہم سب کو ہدایت دے. سو ابھی آپ کو تھوڑا سا میں ابھی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، جب آپ کے پاس کوئی چل کے آتا ہے نا تو آپ سے بھیک بھی مانگتا ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. عمران خان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے. جیسے میرے لیڈر نے یہاں پہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ ذہن میں امریکہ میں بٹھائے ہوئے کہ میں کوئی مانگنے آیا ہوں تو میں مانگنے نہیں آیا ہوں. کہا تھا کہ نہیں کہا؟ دنیا میں کاروبار بند ہو گیا، حرم شریف مسجد نبی میں عبادت اور نمازیں بند ہوئی. پاکستان میں کووڈ میں کچھ بند نہیں ہوا. لارجر مینوفیکچرنگ یونٹس، آپ کا گروتھ ریٹ 6.2. یو مسمرائز دی انٹائر گلوب. چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا کے آرڈر پاکستان کو ملتے. آپ لوگ ہیلتھ انشورنس نیور ہرڈ آف. پنجاب میں 10 بندے ہیں ایک خاندان کے، کنبے کے، 10 کے پاس شناختی کارڈ ہے. ہر ایک 10 لاکھ کا علاج کرا سکتے ہیں فری، پرائیویٹ پبلک کسی سیکٹر سے. کبھی کسی نے سوچا تھا؟ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں، آپ اس کو ذرا لاجیکلی پروف کریں. عمران خان کہتے ہیں کہ جی انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر اللہ بدلے گا اور اوورسیز پاکستانی بدلیں گے. تو یہ کیسے بدلیں گے؟ تو اس کا جواب آپ سن لیں. ملی صاحب، سیالکوٹ سے آپ کے شہر کا نام لے لیتا ہوں. سیالکوٹ میں ایک گھر میں پسرور، چوئنڈا، چوبارہ اس سائڈ پہ ایک عام گھر کا بچہ ہے، پڑھتا نہیں ہے. سگریٹ، کتے شکتے، مرغے شرغے لڑانا، ماں بھی تانے دے، باپ بھی تانے دے کہ جی بڑا بھی ہو رہا ہے، کچھ کر بھی نہیں رہا، مفت کی روٹیاں توڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ماں باپ سر پکڑ کے کہتے ہیں اس کو یورپ بھیجو یا اس کو مڈل ایسٹ بھیجو. ٹھیک ہے جی، قرضہ لے کے سود پہ یا زمین کا ٹکڑا بیچ کے اس کو بیچتے ہیں. اب اس کو نہ اپنے گھر میں اس کو تانے پڑتے ہیں. وہ بچہ وداؤٹ اسکل، وداؤٹ لینگویج، وداؤٹ ethics, without anything which can add value to his personality, totally raw. He lands in US, he lands in Europe, he lands in Middle East. After 10 years, he literally becomes an asset for the prosperous world, and he becomes an asset for his home country. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ اتنی میری زمین زرخیز ہے، میری مٹی اتنی زرخیز ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ترامیم سے کچھ ہونا ہوتا نا تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا. ہر دور میں ٹائرنٹ جو ہوتا ہے نا، ظالم جابر، وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسی پالیسی بناؤں گا کہ اس سے میں بچ جاؤں گا. یزید کی بادشاہی کر رہے ہیں آج کل، نظر آ رہا ہے کسی کو یزید؟ انشاءاللہ عمران خان نکلے گا، اس کرسی پہ بیٹھے گا، پاکستان کو لیڈ کرے گا، منافقین ذلیل ہوں گے، عمران خان سرخرو ہوگا. اوورسیز امریکن، پاکستانیز، آپ سب ہمیشہ کے لیے زندہ باد پائندہ باد.